You're refusing. पूण जरूय तर आमी नाकारलें बरें करपाक जें देवान दिल्लें आसा बरेंपण तें दुसऱ्यांच्या बरें करपाक जिवितांत उजार करूंक ना You are destroying so many people's जाल्यार future. आमी रिस्पॉन्सिबल जाता दुसऱ्यांचें जिवीत पाड करपाक. Hallelujah. एक पातकी मुट्टा कितल्या जाणांचें जिवीत इबाड कोत्ता तोच पातकी मुट्टा जो देवाचें पोत्तून येता तो कितल्या जाणांचें जिवीत बदलता. Can you just imagine? आमची जबाबदारी ह्या संवसारांत कितली आसा ती आमी चिंतून काडुया. Hello, are you with me? आमची जबाबदारी फकत आमचे सवे ओ कितले जाण जे त्रासांत आसात तांचे पासत. If I have to total up how many people have been touched through my last life, 15 years. in the last 15 years, I can't even total them. आपण तर म्हणटा हिशेब कोत्तलो गेल्या त्या 15 वर्सांत जेजूचें बरेंपण देवाचें बरेंपण घेवन जें हांव हिंगा थंय धांवत वेता ते कितले जाण लोक आसा तो म्हज्यान म्हणटा मेजूंक जायना. And the same life, 15 years back, brought so much of destruction. And if I had to continue in that same area, I would have been so selfish, not only destroying my life, but destroying the future of so many people who are seated here as well, including my brother. आतांय देवाचें बरेंपण आसा आदीं आसलें आतां जें 15 वर्सां जें बरेंपण घेवन आपणें केलां तेचें म्हणटा शीम मेरना मेजूंक जायना. आदीं म्हणटा आपणें केलां तेंय म्हणटा पाड पडलेलें जिवीत म्हज्यान मेजूंक जायना. आनी जरी तर म्हणटा हेय 15 वर्सांक हांव आदले भाशेनूच जियेलोलो जाल्यार जी डॅमेज जे त्रास हांव लोकांक कोत्तलो आसलो म्हाकाय त्रास आनी दुसऱ्यांकूय जे त्रास कोत्तलो आसलो तेजो आनी म्हणटा हिशेब ना. आनी जरी तर तो तसोच तेणें जिवीत चालू दवरलेलें हांवूय ताका मेवचो नासलो म्हजेंय जिवीत बदलचें नासलें आनी आमी मेवची नासलीं जाल्यार आमचेंय जिवीत बदलचें नासलें. Hallelujah. So when you are connected to God, you will always spend God's resources. Spend is when you use it, then you can't get it back. It's over. So you are spending. You are spending in such a way that when you stand before God, you are going to give account of every good thing that He has given you, and you have multiplied those resources. जो म्हणटा देवाचे सोयरी गोतीन आसा तो जें कितें देवान दिलां तें म्हणटा उजार कोत्ता. जो कोण उजार कोत्ता ताका तें परतून मेवना म्हणटा कित्याक तें उजार जाता. सो जेन्ना तूं आमी फकत देवाशी एकवटान आसात तोच मनीस जें आपणाक देवान दिलां तें उजार कोत्ता मेळोंक न्हय. आनी जेन्ना देवाशी मुखार उबो रावता तेन्ना ताका तें उजार कितें केलां ताचो एकावंट हिशोब दिवचो पडटा. कित्याक तेणें उजार केलें तें. Am I going to fulfill? बऱ्याक उजार केलें ओ वायटाक उजार केलें. Am I going to use God's resources and spend them to fulfill my desire, or am I going to use God's resources that He has given me and spend to fulfill His desire? And when you start spending to fulfill His desire, praise be to God, those resources will bring such an impact in this world that the devil cannot stop that impact in the name of Jesus. जें म्हाका दिलां तें हांवें फकत जें देवान म्हाका दिलां तें म्हजे पासतूच जें देवान म्हाका दिलां तें हांव म्हजे आशे पासत म्हज्या वंदावण्या पासत तर उजार कोत्ता जाल्यार सगळें देवचार आनीक तें पाड घालतलो. पूण जरूय जें देवान म्हाका दिल्लें आसा तें हांव दुसऱ्या पासत देवाच्या राजा पासत देवाचे आवंडे पुरे करपाक हांव उजार कोत्ता जाल्यार देवचाराच्यान म्हणटा जें बरें जावपाचें आसा म्हजें आनी दुसऱ्याचें तें म्हणटा हाडावंक जायना. Hallelujah. 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 Is Jesus teaching us that the Father gave it to the Son, the resources? Come on, in this parable, the Father gave His resources to His Son. In other words, the resources never belong to the Son. And in the same way, Jesus is saying, none of the resources belong to us, it belongs to the Father. We are just stewards over here, and we are supposed to give accounts of everything that we are using in His kingdom. हांगा आमी पळयतात हो बापाय आपली गिरेस्तकायेचो वांटो तेका दिता. तो वांटो पुताचो काय पायचो तो गिरेस्तकाय? पायची गिरेस्तकाय तो पूत म्हणटकच तो तेका दिता.
तेच भाशेन आमचीशी देवाची जी देणी आहात टॅलंट्स आसात ते आमचे न्हय ते देवान आमकां दिल्ले आसात आनी हे देवान दिल्ले देणे आमी कोणा पासत उजार करतले देवाचे राज वाडोवपाक वा आमचें राज वाडोवपाक The problem is we always think it is my property, it is my resources, it is my and my and my. But when you look into the Bible, he says none of these things belong to us. It belongs to the Father. We are only stewards. From the day you begin to understand you are manager of God's goods, then you, having that relationship with God, will be all the time looking at how do I spend God's resources so that I get the maximum profit in the kingdom of God. Nobody liked it. आमची जी चूक जाता ती म्हणल्यार जें देवान दिल्लें आसा तें आमी ओळखून घेना देवाचें म्हूण आमकां दिसता तें म्हजें जावं तें भाट जावं तें गिरेस्तकाय जावं त्यो आमच्यो कला वो टॅलंट्स And because it does not belong to you, you cannot take it when you leave this planet Earth. आणि What हे- belongs to you, you can take. Your soul, your spirit, you can take. But nothing other than that from this world. It does not belong to you. जें कितें आमचेशी आसा तें देवाचें ताकाच लागून वेता आसतना आमी तें घेवन वचनात जरूय तें आमचें आसलें जाल्यार वेता आसतना आमी तें घेवन वेतेले आसले ब्रदर म्हज्या जिवितांत न्हू म्हाका जेन्ना हांव सेमिनारींत घातलो न्हू When I was put in the seminary, म्हजे भितर तरेतरेचे जे गिफ्ट्स आसले ते भायर सरूंक लागले there were different kinds of gifts that got activated and that got, God began to use them. कांतार करपाचें देणें Huh? सिंगींग Singing. सिंगींग गिफ्ट You are singing? हय तुका खबर ना हांव आतां कोन्ना म्हूण You sing? पूण हांव करपा आतां एसान कॉलेजमा दिसांनी हांव करपाचो हांव बरो सिंगर You, हांव सिंगींग गिफ्ट एक्टींग गिफ्ट acting, I know. मागीर स्पोर्ट्स गिफ्ट तुका स्पोर्ट्स खबर ना कित्याक हांव आतां खेळना न्हू हे भाशेन जायतीं देणी जी म्हाका खबर नासली हांव घरा आसतना सेमिनारींत गेलो तेन्ना हांव बरो फुलशें फुल्लो Okay. When he was at home, he did not know that all these gifts were there. But when he went to the seminary, singing, dancing, acting, sports, सो आनी सगळे सायडीन म्हाका बरे बरे प्रायज मेळोंक लागले म्हाका मान मेळोंक लागलो बेश्टें सांग तूं आतां म्हाका आय एम नॉट and in all these gifts, he began to get prize. कितना आदमी लोग के साथ कंपटीशन था 2 या 3 मेरे को भी सिंगिंग के लिए मिला गिफ्ट प्राइज व्हाट व्हिच दिस थिंग व्हिच लेवल आई वाज ऑल अलोन बाथरूम में अकेला आई गॉट फॉर ऑल गोवा सिंगिंग कंपटीशन ब्रदर सोलो सिंगिंग ऑल गोवा yes not to boast सो पूण सो कितें जालें मरे तें म्हजें जसो हांव वाडटालो न्हू त्यो देणी वाडटालीं so as my singing and different gifts began to develop, म्हाका मेन रोल मेळपाक लागलो कांतार करपाक एक्टींग करपाक okay, he began to get from the side role to the main role. पयलोच सान हांव मेन रोल सॉरी Okay. From the beginning he is in the main role. हय आनी हें म्हजे तकलेक मारलें 10 वर्सां हांव What जें is करता- तकलेक मारलें? तकलेक मारलें ताका सजमाय कोण You got hurt on your head. आं सांगा एक्सप्लेन टू हिम इन इंग्लीश Pride. So say no, I got pride. Why you are saying I got hurt in my mind? आनी हांव चिंतूंक लागलो हांव एक बरो टॅलंटेड मनीस म्हूण He began to think that he is a very talented man. आनी अशें चिंत्तालो संवसारांत वेतलो एक दीस I will go in the world one day. आनी तशेंच जालें कितें म्हाका एक्सिडेंट जालो आनी म्हाका घरा धाडलो And he met with an accident and he was sent back. 10 वर्सांनी जो एक्सिडेंट जालो म्हाका सेमिनारींतूच एक्सिडेंट जालो आनी म्हाका तेका लेजात म्हूण युजलेस म्हूण म्हाका घरा धाडलो So because he was in the seminary and he met with an accident and now he was like a handicap, so they sent him back. तेन्ना म्हजी नदर जरूय हांव दुयेंत आसलो हँडिकॅप जाल्लो तरी आसतना म्हजी नदर झगझगता तें पळयतालो भायल्यान जें स्टेज जें सिंगींग सगळें म्हाका भायल्यान व्हडले व्हडले मनीस आहात ते दिसती पडटाले That's why today you are also on the stage, huh?
You forced me. Yeah, I know, Re Baba. Praise God. So, even in that sickness, his mind was fixed on the stage and all the great people he would see on the stage. जरूय तर हांव दुयेंत आसलो तरी आसतना हांव बरें बरें हिंगा बॉम्बे गेल्लो ट्रिटमेंटाक म्हूण पूण हांव बरें बरें तियात्रीस जे इंग्लीश ड्रामांत आहात तांकां मेळोंक सोदतालो पळयतालो तांकां All this I don't know. तूं आतां तुका आयकता So, even though he was sick, his mind was to go and meet all these great actors. कित्याक हें जें भितर म्हजे भितर जो गोरव जालोलो न्हू त्या गोरवा उद्देशी हांव चिंततालो हांव एक बरो एक्टर जातलो म्हूण भायल्यान Okay, because of this, he always thought that one day he will be a good actor. 10 वर्सां हे संवसारांत 10 वर्सां सिमनारींत एकदम बरें जालें जिवीत 10 वर्सां जें हांव संवसाराचे आशेक म्हूण गेलोलो पांयो घातलोलो एक दीस म्हाका एक स्टेजीर चान्स पडोंक ना 10 वर्सां कोणेच म्हाका एक कांतार करपाक आपोवंक ना 10 वर्सां कोणेच म्हाका स्टेजीर काडूंक ना Because so when I was in the seminary, life was very good. Then I went into the world and I was thinking that all my talents will be used. And in his 10 years' time, nobody called him to sing a song. Nobody selected. कोणेच म्हाका सिलेक्ट करूंक ना जरी असो वचोन मेवतालो पूण कोणेच म्हाका सिलेक्ट करूंक ना आनी हांव तें म्हजेशी आहा म्हजें टॅलंट हांव बरो एक्टर बरो सिंगर अशें म्हूण हांव जें चिंततालो तें म्हजें सगळेंच खडाक करून सगळां पडलें So he was thinking that he was a big singer and a big talented man. And I'll be everything fell down. Tack, it fell down. So जें कितें देवान दिलेलें तें हांव म्हजें म्हूण चिंततालो So what God had given me, I was thinking it is mine. दुसऱ्यांच्या फायद्या पासत न्हू हांव फामाद जावपाक हांव चिंततालो I was not looking at how it can bring a blessing to the kingdom, but I was only thinking how can I become famous. आतां कशे भाशेन आमी देवाचें उतर परगट कोत्ता हांव धाकट्या तियात्रांतल्यान ते भाशेन तकली कांय आसोंक नासली Now like how we make skits, how to bring the truth from the gospel, all those things were not in my mind. कशे भाशेन संवसारांत मान मेळपाक जायो तें चिंततालें दर्जो मेळपाक जायो How Prize I can get prize, how I can get the position, how I can become famous, all these things. सो जें कितें म्हजेशें आसलें तें 10 वर्सां सारकें हेज्या पोंदाक पडलें कांयच ना So all this which was there with me, it all got lost. It all got wasted away. कित्याक हांवें धरलें तें म्हजें म्हूण Because my mindset was that it is mine. पूण जेन्ना ज्या दिसा हांव ब्रदर जॉन्सनाक मेवलो The day he met me, देवाचें उतर म्हाका लागलें सजमोलें the word of God I began to understand. तेजें जिविताची हिस्ट्री आयकोन हांव सारको तोटाकलो Listening to my life change, what God had done in my life. आनी पयलेच एक तियात्र आमी बरयलो इंग्लिशीन तियात्र बरयलो सुबां जिवीत लायफ इन अबांडन्स म्हूण आमी एक बोमोय ब्रदर जॉन्सनाच्या जिविताचेर कशे भाशेन पाड जिवितांतलो जेजून ताका सुबां जिवितांत हाडलो ती आमी correct. प्ले बरयली Yeah, I remember. Praise God. 10 वर्सांनी After 10 years, when his life changed, we made one skit during the Lent during the Lent, and the whole theater was full. We had it in an auditorium in the parish of Santa Cruz in Bombay. Santa Cruz in Bombay. The whole auditorium was full, and we had the skit on my life story, how God had changed my life from a pit and changed it and brought me on a pulpit. आनी देवाक मोहिमा दिवपाक हो आमी बरयलो आनी 3 जाणांक तेज्या रोलाक सिलेक्ट केलेले 3 जाण मनीस सिलेक्ट केल्ले So to play my role, there were 3 people who were selected. तिगूय जाणांशी तो जायना जालो लास्ट आनी म्हाका कांय एक्टिंग करूंक नाका आसलें पूण तो पाद्रीगार आहा तो थिंगाचो आमचो तेणें तो म्हणल्यार तूंच तो कोत्तलो ब्रदर जॉन्सनाचो रोल आनी तेचो रोल म्हाका कोचचो पडलो And praise God. So there were 3 actors who were selected, and those 3 actors could not do my role. And praise God, the priest who was doing the direction, he said that you got to take this role, and he got that role. व्हडपण सांगोंक न्हय पूण देवाचे वस्तू देवा पासत पुजार केल्यार कितें जाता तें सांगपाक So the same gift, the same talent, when he wanted to use it in the world, it was a failure. The same skit, the same talent, when he began to use it for the Lord's kingdom, it became such a big blessing. जरी तर हांव त्या संवसारांत म्हाका चान्स मेवलोलो हांव आनी कोणाच्या हातीक मेवचो नासलो दुसऱ्यांचें जिवीत फकत पाड घालतलो आसलो ही देणी देवाची घेवन If I did not
if I had to get this talent in the world and use it in the world, then I would have only brought destruction in people's life. पूण देवा कारकान देवाची देणी हांवें देवाच्या उतरा उदेशी कळोन आयलें हें जिवीत म्हूण देवाचें ही देणी आसात ती म्हूण देवाची आनी तें देवाचें राज परगट करपाक देवाचें राज वाडोवपाक उजार करपाची आजून देखून देवान बरो भाशेन दवरलेलो आसा. Hallelujah. And because we began to understand through the word of God that our life, our very life, our very health, our very body, our very gifts and everything, it belongs to God and it has to be used in the kingdom of God. Praise be to God. God has turned everything good. Amen. Amen. So looking at his life, I want to ask you, brother, in 10 years when you left and you were trying to use your gift and all those things, in 10 years in your life, how much of bank balance and how much of good things have come in your life? कांयच ना, मायनस. मांयक घरा पयशे धाडपाक हांव कुवेट काम करतालो, मांयक घरा पयशे धाडपाक म्हजेशी पयशे उरोन आसले. I used to be कोणूय भुरगो कोणूय आवय बापूय रावता भुरगो भायर गेला जाल्यार कितें तरी धाडटलो म्हूण आनी you हांव used to not get salary. सॅलरी आसताली Then पूण ते पावनासले. why? ओ तुका भाव सांगना आसलो तेणें कितले वर्सां बिझनस करतालो तो तुका रातचो इकरांक मेवलोलो तो For many years. जायतीं वर्सां जे भाशेन तेजेशी पयशे बँकांत उरोन आसले ते झूप करून काबार जाताले ते भाशेन झूप करून काबार जाताले. काम येतालें काम करतालो हांवूय जोडटालो बायलूय जोडटाली पूण ते पयशे On wrong spending. रॉंग स्पेंडिंग. Praise God. So even though the Lord had blessed him with money, the money went on wrong spending and there was nothing remaining. And he was unable to send money to his mom even though he was working in Kuwait. जो भाव ड्रायव्हिंग करून पयशे जोडून मांयक पायक पोसतालो आनी हांव बरो ऑफिसर जावन म्हजेशी पयशे धाडूंक मांयक पायक आसूंक नासले. Another brother who was a driver and working in Kuwait, he would save money and send money to his mother and look after his mother's need. But I, being an officer in a company where I would get much more salary than him, but I never could send money because there was always a lack in my life. So what is the conclusion? What is the conclusion? When you begin to live a sinful life, you are always in lack. जेन्ना आमी पातकांत जिवीत जियोंक सोदतात देवाक शी पयस वेतात तेन्ना आमकां सदांच जिवितांत उणेंपण भोगचें पडटा. सगले वाटेनी पयशांचे पयशे आयल्यार पयशे पावना शांती म्हणल्यार शांती पावना घरा कांयच एक सुसेग म्हणल्यार And सुसेग that's what we find this younger son, when he began to spend the money on prostitutes and all other sinful things, sinful habits, we find that his relationship with the prostitutes also did not remain. When his money got over, they went in search of another prodigal son who has got money, and this person was left with want. सो जायते तरेन हे धाकटे पुतान आपले पयशे वगडायले बायलांशी देखून वचोन वगडायले पूण ते पयशे दिवन ताका मोग मेळोंक ना न्हय म्हूण त्यो बायलो ताचेशी रावोंक नात. त्यो दुसऱ्यांक सोदूंक गेल्यो कित्याक पयशांनी जें कितें बरें आसा तें वायटाक घालता तें तुका केन्नाच बऱ्याक पडना. Hallelujah. Hallelujah. So when you are in a sinful life, you are always wanting to fulfill the desires of your flesh. जेन्ना आमी पातकांत आसता तेन्ना आमकां कुडीच्यो वंदावण्योची आस जाता. सदांच जें कितें कुडीक आस येता तेंच करूंक सोदता. You are not in relationship with God, तेन्ना बापाशी संबंद उरोना and your life will always be in want. आनी तेन्ना सदांच आमकां उणें हें पावना तें पावना भुरग्याक काजार करपाक पयशे नाय हेजेशी मागप तेजेशी मागप 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 देवाशी मागप. A sinful life is like a land which is struck by famine. पातकी जिवीत म्हणल्यार हें कितें म्हणटा ताका हें Famine. Dubalo. एक खोर भूक पडली. जे भाशेन जो मनीस पातकान जियेता तो भुकेन जियेता तसलो मनीस. There is always going to be mighty famines in such people's life. असल्या गांवांत जंय भुकाची हें पडटा न्हू कांयच थिंगा किल्लोनूय येयना आनी सगळेंच काबार जाता तसलो मनीस एक पातकान जियेता तसलो मनीस. Hallelujah. खंयचेच सायडीन ताका सुसेग मेळना.
It is his own sinful choice that stops the म्हणजे blessings इट in favor of इज God. सेल्फ सेंटर्डनेस इज द वन इट इज Yes, it's, आपल्याचें चिंता, देवाचें घेऊन आपलें म्हूण चिंता. If anybody has ever committed sin, what is the root of every sin? मूळ पातकाचें मूळ कितें काय म्हणून जाता. Huh? Selfishness is the root of all sin. Oh, really? बुरे When you are self-conscious, Selfishness you are in sin. is the When you are root. in God-conscious, you can never sin. बुरे हें गरजेचो पॉयंट हो आमी सोल्लें. सेल्फिशनेस इज द रूट कॉज ऑफ All sin. ऑल सिन. सगळ्या पातकाचें मूळ म्हणल्यार आपस्वार्थीपण, आपलेपण, आपल्याचें चिंतप. When you become self-conscious, you are in the biggest trouble. सेल्फ कॉन्शियस, When you are God-conscious, you are without trouble. गॉड कॉन्शियस. And that's what Jesus is. So God conscious is the root of all prosperity or something. Yes. So if you look at Jesus, when he knew that he was going on the cross, he knew that he was being crucified, he knew the suffering, he knew all the pain and all those things. You see, his focus was not on himself. His focus was to fulfill the Father's will, and that's why he could go and fulfill the mission. जेन्ना So जेजू when you are self-conscious, you are always with fear, you are always with bitterness, you are always with pain, you are all these negative emotions are when you are self-conscious. जेन्ना आमी आमचें चिंत्ता आपल्याचें चिंत्ता तेन्ना आमकां रोखडें दूख जाता म्हणटा, ओ तिडोक येता, म्हाका कित्याक म्हणलें, हें म्हाका फावो, गरज नासतना कित्याक म्हणलें म्हाका, हांव दाखयतलों तेका. हे सगळें म्हणटा, हें चामटेपण, हिमटेपण, भिमटेपण सगळें म्हणटा आपणाचें चिंत्ता तेचे भितर तयार जाता आनी तें तयार जाता पातक. पूण जो कोण देवान कितें बरयलां, देवाक कितें जायें तें चिंत्ता, तेजे मुखार म्हणटा फकत गिरेस्तकाय, सगळें बरेपण, Hallelujah. बरेपणाचो सागोर आनी पातकाचो सागोर. I'll give you an example. This really happened. On my wife's birthday, we were going by car. Kazar, wife Kazar now. Birthday. बायलेच्या बड्डेया दिसा म्हणटा आमी मोटरान बेतालीं, काल सांगतालो तेंच. And we stopped at the signal. आमी सिग्नलाशी रावलीं. This is not the accident, before the accident. Okay? And when the car stopped, I saw 3 stray dogs. जेन्ना एका जायती सिग्नल बेंगलोर, एक सिग्नलाक थांबलो तेदो म्हणटा तेणें 3 सुणीं पळयलीं सिग्नलाशी. The country stray dogs. जे रस्त्याचेर सायडीक भोंवतात ते. Strong and healthy. बरे सुडसुडीत म्हणटा बरे And बोल्लेले. they were in the middle of the road. You know, there's a footpath on the middle, not a footpath, the island in the middle between the 2 roads. And there were some plants. There they were all the 3 playing and enjoying. दोन्ही वाटेन रस्ते असतात, मोदे म्हणटा झाडां रोयलोलीं असतात रस्त्याच्या मोदे, तितूंक म्हणटा ह्या 3 सुणीं खेवतालीं. And they were all enjoying. आनी ते म्हणटा बरे खुशाल दिसताले And I was पळोवपाक. looking at them and saying, look at them, they are enjoying so nicely. सुणीं तीं पळय काय बरी खुशाल आहात. They have got no worry about afternoon lunch. दनपरां जेवणाक तुमी जेवणाक वयतालीं, Yeah. दनपरां हेंकां कितें जायें तें तांकां पडोंक ना. What did you say? तुमकां न्हू, त्या सुण्यांक म्हणटा Yeah, चिंतप ना, yeah, correct. दनपरां जेवणाक कितें हातोलीं तीं. Correct. Okay. So, as I was watching them with that joy in their heart, I suddenly saw something and I was stunned. जसो आपूण तांची कुशालकायेन ते एकामेका सवें खेवतात ते पळयतालो, अकस्मात हांवें कितें तरी पळयलें, हांव म्हणटा सारको शॉक जालो. They were running there. ते playing. तुवें धांवताले एकामेका फाटल्यान. There was one dog. एकलो सुणो आसलो, He had only 3 legs. One of the leg must have been cut off in an accident. तेका फकत 3 पांयां आसले, एक पांयो नासलो, घडये तो म्हणटा रस्त्याचेर एक्सिडेंट जायन मोडलो. But he was enjoying with his friends. He was enjoying इवन with it. दॅट डॉग, Yeah, even that dog. तो देखून म्हणटा तेंच्या बरोबर कुशालकायेन म्हणटा उडयो मारतालो. And the Lord spoke to me. आनी म्हणटा The Lord spoke to me दोनूय आपल्याशी and उलयलो. said, did you see that dog? There is one leg missing. तुवें पळयलां एकलें सुणें आसा तें, तेका एक पांयो ना. I said, yeah. आपणें म्हटलें वय How do दोनया, you find that dog depressed or filled still with joy? तुका कसो दिसता तो कुशालकायेन बोल्लोलो वो टेन्शन घेवन आसा एक पांयो ना म्हूण. I said, he's still enjoying. He's saying, at least I got 3 legs that I can walk. आनी बाबान म्हणटा जेजू उलयता तेन्ना आपणें परतून प्रतिपाळ केलो, वय तेका 3 पांय आहात पूण तो खुशाल आसा, तो आपले तेका पडोन वचोंक ना. He is not focused on what he is missing. He is enjoying what he already got. जें कितें ना तें तेका पडोंक ना, जें कितें आसा तें घेवन तो खुशाल आसा.
And the Lord said, tell me one thing. You got 2 legs, but there is one spot on your nail, one small spot, and that is causing you little pain. What will you do? आनी म्हणटा जेजू आपल्याक अशें विचारतालो, तुका 2 पांये आहात, त्या पांयाक म्हणटा बोटाक एक मातशें कितें तरी घावो जाला, तें तुका दुखता, तूं कितें करता? Are you going to be with your friends having the joy, or are you going to say, pray for me, my life? तूं खुशालकायेन आसता जेन्ना तुका कितें किस्कुटाचें कितें जाता जाल्यार तूं तुज्या इश्टांक सांगता खुशालकायेन आसता, काय तूं सगल्यांक सांगत आसता जाणा मरे मातशें मागण्यांक घाला, म्हजें दुखता रे तें, कितें तरी जालां, कितें जायना जाल्यार पुरो बाबा, बोट बीन कातरूंक पडत. Come on, is it true? That's the man's nature. Self-centered. Man's means man and woman रे. तू क्यों woman कर रहा है? ना हांवें म्हणलें हांवें काय तेंकां काय म्हणपा ना. ही म्हणटा मनशाची चाल. कितें मातशें कितें जालें घेवन बसप. हे सुण्यांची चाल म्हणटा तो 1 पांयो ना 3 पांयांनी चलता आनी खुशाल बरीत फ्रेंडा बरोबर आसा. How did Adam and Eve fall? आदाम आनी एव कशी पडली? Self-centered. कशी? Self-centered. Devil this thing, no? Devil said, if you eat this, you will become like God. You. And they said, I am not like God. He said, no, if you eat this fruit, you will Yeah. become like God. You will have the knowledge of good and evil. And they focused, the devil this is got what their I don't focus. The devil got their focus from what God said To what? they Don't have. lacked. He said, you are lacking this. So they became self-conscious. The moment they became self-conscious, they rebelled against God and messed up the whole thing. So even today, what will the devil do? You got all the blessings. Everything is there. Everything is good. And one lady will come and say, you know, that person said this about you. Finish. That one sentence is enough. Day and night you are in a mess. Yesterday you were telling me some song is there, no, in Konkani? He was saying, I don't know whether the song is there, but he said to me, there's a song in Konkani, the mother-in-law and the daughter-in-law were very close friends. And not everybody in the village said, nothing can separate them. कोणाचे जो रोजाचें एक कांतार आहा कितें तरी एक सासूमाय आनी सून दोगां इतली मोगान जियेतात घरांत आनी तांकां कोणाच्यानूच मोडूंक जायना, तांचे भितर झगडीं कोणाच्यानूच घालूंक जायना. आं? And then he said to me, one lady took a challenge that I can break their relationship. एक देंवचारूच तो एक जाणटे भाशेन म्हणटा येता वो जाणटीच ते भाशेन आसता एक फाटी ना म्हणा सॉरी एक कोण जाणटी येता. What did he say? ना सॉरी देंवचार तो देंवचार आसता तो. What did he say? Something he said. ना देंवचारू मरे एक बायले भाशेन येता. Okay, then जाणटी काय बायले भाशेन येता. Okay. Then आनी ते सुनेक आपयता he calls the daughter-in-law. घरा भायल्यान. What are you saying? तूं वय म्हणटा हे भाशेन कानांत कितें तरी फुंकता आनी ती सून म्हणटा ओय आनी ती सून घराब येता ती गेली ते सायडीन सासूमाई चात्ता तेण कितें सांगलां भात काडल्यार तांदूळ जाता. भात काडल्यार तांदूळ जातात काय म्हूण ती तेका इचारता भात काडल्यार तांदूळ जातात वय ना हें सगळ्यांक खबर आहा हें इचारूंक जाय. सो तिणें तेका इचारलें कितें भात काडल्यार तांदूळ जातात आनी हे सासूमाईक सांगता भात काडल्यार तांदूळ जाता काय म्हूण जाताली. हय तशें सांगताली फूट मारता म्हाका. Praise God. आहो ना सोजमोंग ना भात काडल्यार तांदूळ जाता कित्याक लागून म्हणटालो तूं? How small things will make you self-conscious, and that is what will trigger you into rebelling against God. जावं तो भुरग्याक जोर येयलो जावं तो भुरग्याक हुंकली मारता वो जावं त्या भुरग्याक कितें तरी धाकटें कितें जालां वो आमकांच कुडीचेर कितें तरी जालां वो आमकां कोणें एक किस्कुटाचें कोणें तरी उतर म्हणलां आमी तें घेवन म्हणटा बसतात आनी दाखोवन दायतात आमकां देवाचें पडोंक ना देव कितें म्हणटा तें पडोंक ना आमकां आमचें पडलां आप स्वार्थी आप हें सेल्फीश
Hallelujah. आणि हे म्हणटा मूळ आप स्वार्थीपण जावन आसा मूळ पातकांक पडपाचें. आनी जो कोण देवाचें चिंतता, जोर येयलो तेन्ना देवाचें उतर कितें म्हणटा, कोणें कोर्टांत वयलो तेन्ना देव कितें म्हणटा, कोणें सासूमायन कितें म्हणलें जाल्यार देव कितें म्हणटा, जो कोण आख्खो वगत देव कितें म्हणटा, देवान कितें म्हणलां, देवाच्यो भासावण्यो उलयता, तो देवाचे संबंदांत आसा आनी He cannot commit sin. ताच्यान पातोक आदारूंक जायना आनी तो त्या देवाच्या बेसांवाच्या सागोरांनी वत्ता. So what is the devil got to do? सो देवचाराक आमकां कितें करूंक जाय त्या देवाच्या All that he has to do is to get you into self-consciousness. सो कितें करूंक जाय, तेणें आमकां फकत आमचो उगडास करूंक जाय. आदामाक आनी एवेकूय तेणें कितें केलें, तुमी देवा सारकीं जातेलीं, म्हणजे तुमी देवा सारकीं नात. अरे वय उणें आमचेची, देवान म्हणलां आपल्या सारको रचला म्हूण आमकां रचूंक ना तर. When So when you eat this fruit, you will become like him. फळ हायल्यारूच तुमी देवा सारकीं जातेलीं. उय आ उय जी तेंचो आख्खो वगत तीं देवाक आशेतालीं, आख्खो वगत तेंची देव उलोवंक येतालो, ती रावतालीं. आतां कोण तरी उलयलो आनी तांकां अरे आमचेशी हें ना मुगो, कितें गो ना मुगो, What go? हें ना मरे आमकां रे, देवा भाशेन ना आमी, I am not go, I am Ray. आमकां गाडी ना, आमकां घर ना, आमकां भितर सोफा ना, आमकां भितर टीव्ही ना. तेंगे आहा ना रे, तेंगे व्हडले हाडल्या. Hallelujah. Thank you, Jesus.